السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Donc, si on calcule par la calculatrice, donc on va faire quoi? Sinus moins 1 de 1 sur 2. On va trouver c'est exactement c'est 60 degrés. Ou bien on va utiliser cosinus, pardon, moins 1 de racine carrée 3 sur 2. C'est bon? On va trouver encore c'est 60 degrés. Now, alors باش نحسبوه باش نلقاو لونغل ا بي سي غنخدمو الكالكيلاتريس ولا غنخدمو لو طابلو. دونك كنشوف لو طابلو شنا هي الزاويه اللي الكوسينوس ديالها كيساوي لنا راسين كاري 3 سور 2. الا شفت مزيان في الطابلو غنلقى هي 60. ولا شنا هي الزاويه اللي السينوس ديالها كيساوي لنا 1 سور 2. الا شفت الطابلو غنلقى 60. ولا اون فا ايسيي la calculatrice. Donc on va essayer de faire on va écrire sinus moins 1 de 1 sur 2, on va trouver ces 60 degrés. Ou bien cosinus moins 1 de racine carrée de 3 sur 2, on va trouver encore 60 degrés. كيفاش غنكتب هاد sinus moins 1 كاينه في الكالكولاتريس قلنا بان كاينه شيفت والكوسينوس ولا السينوس كاين فوق منهم سينوس موان 1 ولا كوسينوس موان 1 ولا كاين بعض الالات الحاسبه اللي كتكون مكتوبه فيهم ارك سين ou bien arc cosinus. Donc on va utiliser ce bouton et on trouve la valeur ou bien la mesure de l'angle. Alors pour l'autre angle AOB. Alors l'angle AOB. Pardon, AOC, cet angle-là. Donc l'angle هادي on a déjà trouvé d'après cette question ça c'est 60 degrés. Alors on remarque d'abord que les deux angles AOC avec ABC, ce sont deux angles, l'un au centre et l'autre inscrit. Ils interceptent le même axe. Donc on va prendre à ça. D'abord on a AOC est un angle au centre. Donc هذه زاوية مركزية. Et ABC est un angle inscrit. دونك هذه زاوية محيطية. دونك هاد لونغل هادي اونغل سونتر. علاش؟ لأن الرأس ديالها هو مركز الدائرة. وهاد لونغل هادي هي اونغل انسكري. علاش؟ لأن الرأس ديالها ينتمي إلى الدائرة. هاد لي دو زونغل بجوجهم انترسبت le même arc اللي هو AC. Donc هاد لي دو زونغل انترسبت le même arc اللي هو AC. دونك حيت كيكون عندي زاويه محيطيه وزاويه مركزيه تحصل على نفس القوس فكتكون الزاويه المركزيه كتساوي لنا دو فوا الزاويه المحيطيه. يعني الزاويه المركزيه هي الضعف الزاويه المحيطيه. بطبيعه الحال الا كانوا بجوجهم كيحصلوا ليا نفس القوس. وبيان الزاويه المحيطيه هي نصف الزاويه المركزيه. Donc on va calculer A ou B. Donc on aura A ou B égale à quoi? Égale à 2 fois ABC. Or, déjà calculé ABC, donc on aura ces 2 fois ABC, c'est 60 degrés. Ça égale à, bien sûr à 120 degrés. C'est bon? Alors ça, pour la troisième question, on passe à la troisième. Alors pour la question 4, calculer CD. Alors pour calculer CD, d'abord, pour calculer cette distance-là, on va calculer ce H, après on va multiplier par 2. Pourquoi? Parce que H est la moitié de DC. Comment ça? Alors d'abord on a AB avec CD sont perpendiculaires. Donc AB avec AC, CD sont perpendiculaires. Donc on dit المسافة أو المستقيم AB مع المستقيم
دي سي هما مستقيمان متعامدان. علاش؟ هادشي با جانا من les données ديال l'exercice ou bien le test. Alors, puisque ça AB est un diamètre, alors cet diamètre ou bien AB est un axe de symétrique. Bien sûr, du cercle. C'est bon. هاد AB هو مستقيم ولا محور تماثل ديال الدائرة. علاش؟ لأنه هو قطر. alors إلا كان محور تماثل ديال الدائرة وعندي AB perpendiculaire à C, donc هاد le point est le symétrique de D par rapport à AB. donc C bien D est le symétrique de D par rapport à AB. C'est-à-dire que AB est la médiatrice du segment CD. C'est bon? C'est-à-dire d'où CD égale à 2 fois CH. Donc pour calculer CD, il suffit de calculer d'abord CH. alors نعاود هذا الشيء. اول حاجه عندي CD مع AB هما مستقيمان متعامدان. علاش؟ قلنا انطلاقا من المعطيات. ثاني حاجه AB هو محور تماثل ديال الدائره. دونك علاش محور تماثل؟ لانه قطر للدائره، وبالتالي ف C هي مماثله D بالنسبه للمستقيم AB. بما ان C هي مماثلة D بالنسبة للمستقيم AB، فهذا كيعني بأن المستقيم AB هو محور تماثل ديال القطعة CD. إلا كان محور تماثل يعني أنه هو واسط هذه القطعة. دونك إلا كان واسط القطعة فإن هذه المسافة تساوي لي هذه المسافة. سي بون. دونك يسيفي قلنا دونك باش نحسبو CD يسيفي دو كالكولي CH. دونك كالكولون دابور CH. Alors pour calculer CH, on va utiliser d'abord les relations métriques. Alors les relations métriques, la relation اللي كتقول لي dans un triangle نعاود نرجعها. دونك إلا كان عندي واحد المثلث قائم الزاوية A BC و H هي المسقط العمودي الأعلى BC، فهاد المسافة مضروبة في هاد المسافة كتساوي لي هاد المسافة فوق هاد المسافة. C'est bon. donc هادشي اللي غنخدمو هنايا. donc هاد المسافة CH fois AB égale à AC fois BC. C'est bon. c'est-à-dire que CH égale à AC fois BC sur AB. et on va remplacer ces distances par leur valeur. donc on aura AC, on a déjà trouvé c'est 5 fois BC c'est 5 racine carrée de 3 sur AB اللي هي 10. on va simplifier par 5, il reste c'est 5 sur 2 racine carrée de 3. c'est bon. d'où CD égale à 2 fois CH égale à 2 fois 5 sur 2 racine carrée de 3. c'est exactement 5 racine carrée de 3. donc هاد المسافة هادي سي دي لقيناها هي 5 racine carrée de 3. c'est exactement BC. c'est-à-dire que le triangle CDB c'est un triangle isocèle. donc لقيت هاد المسافة كتساوي لي هاد المسافة. alors on passe à l'autre question. donc on a trouvé que CD égale à 5 racine carrée de 3.